और यूनिफॉर्म तरीके से जिस तरह से कार्यक्रम हमारे यहाँ केवी पीएम श्री केवी रायगंज में हो रहा है, ऐसे ही बाकी 22 स्कूल में भी हो रहा है। আর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কিভাবে পড়াশোনা করা হয় এটা দেখলাম, আর এখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কিরকম লাগলো তোমার? ভালোই লেগেছে এখানকার পড়াশোনা, এখানকার ডিজিটাল ভাবে যে পড়াশোনা করানো হচ্ছে সেটা অনেকটাই ভালো লেগেছে। কৃষ্ণায় সুভাষচন্দ্র বসুর 128তম জন্মদিনে পরাক্রম দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রায়গঞ্জ বিএসএফ গোবিন্দপুর স্কুলে মর্যাদার সাথে পালিত হলো নেতাজি জন্মজয়ন্তী। ভারতের বিভিন্ন অতীত ঐতিহ্য নিয়ে, ভারতের ইতিহাস নিয়ে ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বোসকে নিয়ে ভারত হে হামের 5টি এপিসোড পড়ুয়াদের দেখানো হয় ও সেই এপিসোড থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে কুইজ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী ও বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্যও ছিল বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা, যা পড়ুয়াদের চিন্তন ও মনন শক্তির বিকাশ ঘটাবে, দেশকে জানাতে পারবে, অতীত ঐতিহ্যকে জানতে পারবে। শুধু গতানুগতিক বা পুঁথিগত শিক্ষা নয়, ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রসার ঘটবে, তার জন্যই এই কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শুধু উত্তর দিনাজপুর নয়, পশ্চিমবঙ্গের মোট 22টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এই কুইজ প্রতিযোগিতা একই দিনে একই সময়ে আয়োজন করা হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ দেবেন্দ্র বাবু। আজকের এই মহান কর্মযজ্ঞ নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ দেবেন্দ্র বাবু আর কি জানালেন, আসুন শুনে যাওয়া যাক। रिलायंस डिजिटल का डिजिटल इंडिया सेल शुरू हो चुका है। पाइए 26,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट लीडिंग बैंक कार्ड्स पर। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र है और ये विद्यालय का कौन सा चार्ज में है? मैं यहाँ पर प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। आज क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका स्कूल में? हमारे विद्यालय में पराक्रम दिवस के अवसर पर एक क्विज़ का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो कि भारत हैं हम सीरीज़ बच्चों को दिखाई गई। उसमें से 5 एपिसोड बच्चों को दिखाए गए हैं और उसमें फिर बच्चों ने एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। उस एग्ज़ाम में जो विनर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जिन बच्चों को मिलेगा, उनको केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, उन्हीं सभी बच्चों को दिया जाएगा। ये जो बच्चे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या सिर्फ आपका स्कूल का है या दूसरा स्कूल का भी है? जी, इस विद्यालय में जवाहर नवोदय विद्यालय डालखोला से विद्यार्थी आए हुए हैं, मिलनमोई गर्ल्स स्कूल कालियागंज से विद्यार्थी आए हुए हैं, नारायणा स्कूल से विद्यार्थी आए हुए हैं, और भी कुछ स्कूल हैं जहाँ से विद्यार्थी आए हुए हैं। और ये प्रोग्राम जो कंपटीशन आज का कुछ कंपटीशन, ये कि आपके स्कूल में ही है या बंगाल में और भी स्कूल में हो रहा है या रायगंज में सिर्फ हो रहा है? जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन में 22 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है, जो सभी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे केवीज़ को सिलेक्ट किया गया है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और यूनिफॉर्म तरीके से जिस तरह से कार्यक्रम हमारे यहाँ केवी पीएम श्री केवी रायगंज में हो रहा है, ऐसे ही बाकी 22 स्कूल में भी हो रहा है। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है, तो इसका रिजल्ट कैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे? जी, इसके लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ से ही एक क्वेश्चनर आया है। उस क्वेश्चनर को हमने स्टूडेंट्स को दिया, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, अटेम्प्ट किया, और अब उसका इवैल्यूएशन लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा। प्राइस वगैरह और कुछ भी इसके? जी, प्राइज़ के अलावा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो बाकी सभी बच्चे हैं 100 स्टूडेंट्स, उनको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका कोई फ़ायदा होगा? ये बच्चों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे अपने इतिहास से जुड़ेंगे, अपने गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, अपने देश से जुड़ेंगे, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को जानेंगे, और एक आदर्श नागरिक बच्चे बनेंगे। কি নাম? রোজা তাবাসসুম চৌধুরী, কোন স্কুল থেকে বিলং করছেন? হেমতাবা আদর্শ বিদ্যালয়। আজকে এই যে রায়গঞ্জে এই বিএসএফ স্কুলে এসছো, কি পারপাসে? মানে কুইজ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার জন্য।
আর কেন্দ্রীয় কিরকম- বিদ্যালয়ে কিভাবে পড়াশোনা করা হয় এটা দেখলাম, আর এখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কিরকম লাগলো তোমার? ভালোই লেগেছে এখানকার পড়াশোনা, এখানকার ডিজিটালভাবে যে পড়ানো করানো হচ্ছে সেটা অনেকটাই ভালো লেগেছে। তোমার যে ভালো লেগেছে, তুমি কম্পিটিশনে এসছো, আরও অনেকে আসেনি, আর যারা আসেনি তাদের জন্য কি বলবে? তাদের জন্য বলবো যে শুধু বই নিয়ে যে আমাদের শিক্ষাটা হচ্ছে সেটা করানো শুধু হবে না, সে ডিজিটাল এখন অনেক কিছু এসেছে, তাদের সেটার দিকে যদি পড়ে যেমন আমাদের দেখানো হলো 5টা ভিডিও দেখানো হয়েছে, সেখানে দিয়ে যতটা আমরা দেখলাম সেটা আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ওটা কতটা আমরা মেমোরাইজ করতে পারছি সেটা অনেকটাই শিশুদের আর বাচ্চাদের উন্নতি ঘটাবে। তুমি কি মনে করছো আজকে এই পরীক্ষা দিয়ে, কম্পিটিশন নিয়ে? আর পরীক্ষাতে মনে করছে যে অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং সেটা আমার পক্ষে অনেকটাই উপকার করেছে। মুখের উজ্জ্বলতা একদম নেই, রুক্ষ হয়ে গেছে, অনেক ক্রিম ব্যবহার করেছেন, মুখের দাগ কমছেই না, ব্রণ হয়ে গর্ত হয়ে গেছে, আঁচিলের মতন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে স্কিনের যে কোনো সমস্যায়। বিশদ জানতে কল করুন 9476166881 এই নম্বরে।